Pozdrav CF Moto ekipo, ja sam Ilija iz CF Moto tima i danas se nalazim u Plužinama, mestu koje je poznato po fantastičnoj prirodi, ali i odličnim terenima za off-road vožnju. I baš iz tog razloga sam danas ovde, jer se na ovom mestu od 22. jula do 27. jula održava CF Moto ADV Summit. Danas na ovoj predivnoj lokaciji je s nama i Đorđe, jedan od suorganizatora ovog CF Moto ADV Summita. Zdravo Đorđe. Zdravo, dobro nam došli. Hvala ti puno. Reci mi gde se sada trenutno nalazimo? Na Vidikovcu, Babina Greda, prvi iznad Plužina. Jedna od ljepših lokacija, vidite kako to izgleda odavde. Neverovatno, da, stvarno priroda je neverovatna, pogled je fantastičan i to je samo delić onoga što očekuje sve koji se prijave na CF Moto ADV Summit, je li tako? Tako je, priroda uradila svoje, naše je malo to da doteramo i da imamo jedno dobro druženje. Summit traje 5 dana. Kome je namenjen? Namenjen je ljubiteljima dvotočkaša i prirode. Dobro, naravno zove se CF Moto ADV Summit, međutim, naravno nisu samo CF Moto motocikli ovde, je li tako? Tako je, svi su dobrodošli, generalno je ciljna grupa ADV, ljubitelji prirode i druženja. Ovo ovde, ono što smo ja i ti prišli do sada, nije znači samo događaj lokalnog karaktera ili samo za Crnu Goru ili čak nije samo za region, tu su vozači iz Austrije, Italije, Slovenije, je li tako? Imamo gosti iz Australije, sa Filipina, Slovenija, Njemačka, Meksiko, tako da bit će jedna dobra godina. Jedan pravi svetski ADV Summit, je li tako? Tako je, druženje. Ono što sam hteo takođe još da te pitam jeste da neće biti samo vožnja ovde, biće i neke vrste radionica, biće druženja, biće zabave. Međutim, pre nego što pređemo na sve te detalje, šta sve očekuje, da kažem, goste ovog CF Moto ADV Summita, jeste i to da događaj nije samo namenjen vozačima, već i porodicama, ljudi koji žele da dođu sa svojom porodicom ovde. Tako je, Summit gradimo kao porodični festival. To je ono najljepše što pokušamo da izvučemo iz toga. Baš kad se to pomenuje, to da kažem odmah prvi segment najljepši, za subotu spremamo CF Junior za najmlađe kvadovi i bagi, RC bagi, tako će biti neko i takmičenje, lijepe nagradice, druženje uz muziku, bit će lijepo. Da, odlično, to će biti stvarno jedan pravi onako porodični ADV Summit. Jeste. Još sam jednu hteo stvar da te pitam, prošli smo pored Pirskog jezera, je li tako? Tako je, Pirsko jezero je, tu smo na obali jezera nam je i stacionirani smo. Dobro, ajmo sad sve to polako da pokažemo našim gledalcima, da vide šta ih sve čeka na ovom ADV Summitu, a oni, ako već nisu, pravac na prijave na našem CF Moto RS sajtu gde mogu da nađu link za prijave i da se prijave za ovaj fantastičan događaj. Dobrodošli. Idemo dalje. Evo ga, Pirsko jezero je ovde iza mene dole. Ne znam koliko možete da vidite, međutim stvarno je prelepo, tirkizna boja, brojne plažice, brojne pećinice, uvalice, tako da je mesto definitivno koje treba da posetite još bolje u sklopu našeg CF Moto ADV Summita. Miris ne mogu da vam dočaram. Vazduh takođe. I idemo sada na sledeću lokaciju. Mada bi ovde mogao da budem danima, verujte mi, prelepo. Đorđe, lepa vožnja sad bila. Reci mi, gde se nalazimo? Evo nas na Sušickom prevoju. Ajde sad nešto sam hteo te pitam. Reci mi, malo pre sam bio rekao da će biti mnogih dešavanja. Pored vožnje bit će, kao što smo rekli, i za decu. Jedan deo gde će moći da voze naš CF Moto C-Force 110 model, kvad namenjen deci, kao i da probaju vožnju i takmičenje sa našim RC modelima Z-Force bagija, jeste. Šta još očekuje ovde tačno učesnike koji će biti na CF Moto ADV Summitu?
Pa prvo i osnovno što ćemo moći da testiramo najnoviji model CF Moto 800 MTX koji je urađen ovako za ozbiljne adventure bajkere. Imaćemo kompletan program i prezentacije svih modela CF-ovih. U noćima ćemo imati prezentacije sa putovanja, storytelleri iz cijelog svijeta, to su ozbiljni. Ko dolazi recimo? Pa prvu noć nam je Stefan Rosner, on je organizator mnogih relija. Nama tu najbliži su Bosna Rally, Coast to Coast, Baja Rally, tako da baš jedan od ozbiljnih organizatora tih druženja. Drugu noć nam je Rob Hamilton iz Australije, treću noć nam je jedna curica, neću da vam otkrijem ime još uvijek. Dobro, nešto i moramo da sakrijemo. Tako je. Imamo workshopove, prezentacije najnovih navigacije iz F2R, iz DMD, tako da Torque Racing, imamo dosta toga da pokažemo i da odradimo ove godine. Znači definitivno pravo mesto za ljubitelje adventure vožnje na 2 točka. Tako je. Što se tiče svih segmenata najnovih tehnologija u moto priči industriji, to ćemo potruditi se da dovedemo i da prikažemo na summitu. Dobro, što se tiče vožnje, reci malo da naši gledaoci mogu da bolje se upoznaju sa aktivnostima koji će se dešavati na CF Moto ADV Summitu što se tiče same vožnje. Što se tiče same vožnje, podijeljene u dvije grupe, da kažem, jedna je off-road i asfaltna. Asfaltna je ljepši dio Crne Gore da se prođe koje sa strane pogotovo, mada vjerujem i domaći uvijek ne ostaju ravnodušni kad prođu Durmitorski prsten i ovaj predio. Drugi dan se vozi Sarajevo i treći dan se vozi ka primorju Crne Gore. A off-road smo opet podijelili 2 segmenta na vozače koji će voziti na roadbooku i grupna vožnja na GPX failovi. Savršeno. Savršeno, verujem. Da. Sad, tu dolaze, kao što si rekao, mnoga zvučna imena iz adventure vožnji sveta. Znači, ljude koji su se takmičili na ozbiljnim turnirima, koji su se takmičili na ozbiljnim trkama. Sad, ono što me zanima, naravno, ovaj ADV Summit nije namenjen samo profesionalcima. Znači, namenjen je i ljudima koji su početnici u ovoj vožnji. Bravo, znači to je za ove koji su dobri u vožnji, a vi koji još nisu. Da, oni koji žele da nauče, možda čak mogu slobodno reći koji žele da uđu u svet adventure vožnje. I da uđu i da poprave svoje skill. Imamo Simona Marčića iz Marčić Racing tima koji je 12 godina za redom vozio Dakar Rally, tako da teško da ko može bolje znanje da nam prenese od njega. To je samo pokazatelj koliko ceni ovaj ADV Summit i koliko veruje ovo sve što se dešava ovde. Ima i među vama povratnika. Mi smo na ovaj put krenuli iz Beograda sa naša 3 modela iz MT linije. To je 450 MT, 800 MT Explorer i najnoviji model iz naše MT linije 800 MTX. Naravno, Đorđe nam se pridružio sa još jednim modelom ovde iz Crne Gore, 800 MTX, tako da, kao što je mi Đorđe malo pre u videu rekao, ovde na CF Moto ADV Summitu ćete moći da probate i da testirate najnoviji model koji je dizajniran i kreiran za off-road vožnju i za upravo ove predele ovde. Šta nam je sledeće? Sledeće nam je kamp, ćemo obići. Da je pokažemo kako će kamp izgledati. Tako je, da vide ljudi gdje smo. Hoćemo stati negdje na piće? Hoćemo, idemo nešto da pojedemo, a i da probaš sok od maslačka. Vjerujem da nisi do sad. Nisam, to nisam. Ajmo da vidimo. Idemo. Ali pre toga želim nešto vam pokažem, dođite da vidite. Ovaj ovde pogled ne smete da propustite ukoliko vas ruta vodi negde u ovoj blizini. Pogledajte ovo. Ono što ne možete da čujete sigurno je zvuk vode dole iz kanjona koji se čuje u daljini, cvrkot ptica i šum vetra kroz prirodu. I bukvalno je to, taj gas, to gorivo koje nama daje snagu da uživamo u ovim adventure vožnjama, taj neophodni reset.
Đorđe, evo nas sad u ovom prelepom restoranu, autentičnom ambijentu ovde. Tu su gusle, tradicionalni crnogorski instrument. Pijemo fantastičan prirodni sok od limuna, naranđa, ti od kupine i uživamo. Onako kako je bilo i nekad. Jeste. Reci mi, ovo isto očekuje i ljude koji će biti ovde s nama na vožnji, ovaj autentični krajevi, autentično druženje, da tako kažem. Po meni je jedan od najljepših dijelova Crne Gore, ovaj dio nacionalnog parka Durmitor, konkretno ovaj dio piva je dragulj, pravo blago. Upravo o tome oni pjevaju u ovoj pjesmi. Reci mi, evo i sad prolaze motociklisti ovde iza nas. Kao što smo mogli da vidimo pre nego što smo dolazili vamo, mnogo grupa smo sreli, što na motociklima, što džipovima. Znači, ove rute su izuzetno popularne za vožnju. Tako je. A pik u Crnoj Gori, generalno Balkanu, je u zadnjih par godina Durmitor. I samo prošlu godinu imamo granični prelaz Šćepan polje za maj mjesec 3500 motora u jednom pravcu. To je baš nevjerovatno puno motociklista zadnjih par godina prelazi kroz Crnu Goru. Sad, ono što mene još zanima, ne znam koliko si obraćao pažnju, a sigurno jesi, sreli smo par grupa i sigurno ja sam minimum 3 grupe izbrojao gde su bili CF motori, CF moto. CF gazi odavno u većini grupa, baš su, što se kaže, u boli pravu mjeru. Danas si prvi put vozio naš 800 MTX. Prvi put. Kako ti izgleda? Pa opasna igračka. Težište spušteno dolje, motor toliki da si se prepao kad sam sio i onda kad kreneš kao bicikl. Opasna igračka. Da, definitivno motocikl koji će tek pokazati svoje kvalitete, jer sve više ljudi ga, skoro je stigao naravno, i sve više ljudi ga kupuje i sve ljudi više ga vozi, tako da ćemo o njemu tek čuti dobre priče. Pa ja se nadam, pogotovo mi se evo sad trudimo i tu da prezentujemo kroz summit isto, baš upravo taj model najviše, jer je nevjerovatno koliko. Da, ljudi koji će biti na summitu imat će priliku da testiraju 800 MTX ovde po ovim prelepim terenima. Tako je, svaki učesnik summita će moći da vozi 450 i 800 oba modela da proba. Još jednu stvar sam htio da te pitam, rekli smo naravno da je ovaj summit namenjen ljubiteljima off-road vožnje, dvotočkaša naravno, ljudima koji žele da uđu u svet ili da poboljšaju svoje skillove, međutim, isto tako, ovaj summit je namenjen i profesionalcima, ljudi koji imaju veliki staž za sebe, mnogo kilometara van asfalta, koji mogu da nauče dosta stvari ovde na ovom summitu. Pa upravo u tome poenta što svi smo tu onako otvoreni da naučimo nešto novo, tako da i ima dosta početnika, ali ima i onih koji su prošli dosta svijeta. Sad, da te pitam ovako, ko je Đorđe? Ko je Đorđe, čovek koji stoji iza ovoga, koji je stao sa nama, znači iza organizacije ovog, svaka čast, koji je stao sa nama, znači za organizaciji ovog fantastičnog ADV summita, otkud u ovom svetu, jer znamo pored novca da ovde mnogo ljubavi treba. Šta znam, to je sve krenulo iz neke, mislim, bajkerske priče. Od prvog dana vozimo kao klinac, kako sam mogao srećom, se to kupovalo postepeno, da je išlo od male kubikaže pa na više i tako se sticalo sve veći motor, a ljubav ostaje i dalje. I krenuli smo, pravimo evente, da se družimo i sad je to već preraslo na entuzijazam i druženje i stavili smo neki event koji je na mapi, nije više regionalno, nego svetsko što se tiče evenata i sad smo dobili ozbiljne partnere. CF Moto je ušao ove godine sa velikom podrškom, tako da smo napravili korak, sad više nema nazad. Borimo se za svetsko tržište. Mi smo zajedno, da kažem, u ovom ADV summitu. Zašto si izabrao CF Moto? Pa izabrali smo jedni druge. CF Moto je brend koji je pokrio više klasa, pogotovo u ono što mi vozimo i volimo. I onda je došlo to samo jedno sa drugim. Tu više nema, mislim,
CF Moto je meni sad u standardnim brendovima, tako da daje nam dobru podršku, a ekipa koja to radi je mnogo dobra i to su ljudi dosta onako entuzijastični kao i mi i onda smo se poklopili. Profesionalci jedni i drugi. Vjeruj mi, vidjet ćeš, samo nemoj da vas tražim po muzici. Znaš da ću ja biti ovdje. Dobro, sada idemo, kao što smo rekli, do kampa. Ma vidiš da bi se ovo oteglo, kad god vidiš kafanu, mi svratimo mi stajemo nešto negde, da se popričam. A još gusle, kad sam vidio kočnice. Koči, vraći se. Dobro, idemo u kamp. Da prikažemo kako će izgledati kamp, šta nas sve očekuje u kampu. A moraš da obećaš da nema kupanje, nego prvo kamp pa ide. Prvo kamp, pa onda kupanje. Baš. Ajde. Ajde. Ovdje sam sada sa Nikolom, koji je domaćin ove prelepe pivske vile, brvnare, restorana i smeštaja. Ovdje tu su također još nekoliko brvnara gdje ljudi mogu da se odmore, da pojedu domaću hranu i popiju domaći sok. Nikola, mi kad smo prolazili ovuda, kako smo ovo primetili? Tako što si ti svirao gusle na tremu, mi smo prošli, vidjeli to, vratili se i seli ovdje. Reci mi, otkud tako mlad momak sa jednim autentičnim, tradicionalnim instrumentom? Da, prije svega dobrodošli kod nas u etno selo Pivska vila. Ovdje na ovom prostoru Crne Gore, da kažem, kod nas se možda i najviše zadržao taj tradicionalni melos i gusle. Moja porodica je to njegovala i baštinila godinama unazad. Međutim, eto, došao red i na mene. Eto, to, prije svega ja smatram da to tako Bog odredi, dao nekome to znanje ili talenat za tako nešto. Vidjeli smo sada kad si završio ovu pesmu koju si nam odsvirao, vidjeli smo ove ljude iz inostranstva koji su tu isto, oni su aplaudirali, oni su oduševili, znači to je jednostavno nešto što oni, za njih je ovo nevjerojatno doživljaj, ubeđen sam. Jeste, jer ovdje ja i radim i živim tokom ljeta i spremam neke nastupe i pjesme. I eto, tako ste i mene prije čuli kad ste prolazili, međutim, dosta ljudi kad vidi gusle pitaju šta je, kako se to pjeva na njima, svira, i da im ja pokažem, odgustam par pjesama, oni su svi oduševljeni, to snimaju i pokazuju njihovim sunarodnicima, tako da jeste iznenađenje za strance i za domaće goste. Vidimo sad, dok smo sedeli ovdje, u ovom prolepom ambijentu, vidimo dosta motociklista prolazi. Jesu ti česti gosti? Pa jesu, mogu vam reći, pogotovo mi smo prošle godine počeli sa radom i ove godine kad smo počeli, najviše sam to zapazio da najviše ima motociklista, bajkera, iz inostranstva i naših ljudi iz Srbije, iz Crne Gore, iz Republike Srpske, tako da veoma su česti gosti, pretpostavljam zbog, da kažem, takvog puta, takve trase Durmitorskog prstena koji jednostavno mami svojim ljepotom. Atraktivan. Tako je, pogotovo za motori. Ja kad vidim ovdje, kad sjedim, pa kad vidim motore kad prođu uz tu planinu, pa vidiš ispred sebe Durmitor, kanjon i tako dalje, jednostavno nešto nezaboravno i za ljude koji nijesu motoristi, a kamoli za vas koji se time bavite. Šta naše kolege bajkeri mogu ovdje kod tebe da dobiju? Šta da očekuju kad svrate u Pivsku vilu? Pa što se tiče i bajkera i svih ostalih gostiju, mi se trudimo da ljude dočekamo domaćinski. To je prije svega, to je nama u tradiciji, kod nas u Crnoj Gori, a i kod vas naravno. Gledamo da dočekamo ljude domaćinski, da se osjećaju udobno i prijatno. Pa kod nas, kao što vidite, neki etno ambijent u drvetu sa tradicionalnom kuhinjom. Pored toga, uživanje u prirodnim ljepotama Pivskih planina i Durmitora, uvijek našim gostima i preporučujemo ili organizujemo neka planinarenja po vrhovima Durmitora, jahanje konja koje mi to ovdje imamo. Pogledajte. Baron! Bravo! Tvoj konj. Bravo, Baron. Eto, javio si. Da. Nikola, drago mi što sam te upoznao. Hvala veliko i definitivno Pivska vila mesto koje ja sigurno neću propustiti kad god prolazimo ovuda, a preporučujem i vama da ovdje svratite, prenoćite i nastavite dalje. Hvala svakom. Đorđe, evo nas u kampu, reci mi kako se zove kamp? Evo nas kamp Holiday u centru Plužina, bukvalno kad se okrenete vidjet ćete na 15 metara od plaže.
Odlično, savršena lokacija. Lokacija je više nego savršena. Imamo 2 kampa vezano, prostor za kampere, prostor za prikolice i krovne šatore. U ovom dijelu će nam biti parking za motore, tako da je sve u centru. A reci mi da te pitam, pošto će biti ta bina, će biti neka muzika, će biti nešto? Pa bit će muzika onako propratno da nas ne remeti, jer slavimo samo zadnju noć. Kad se sve završi, onda ide koncert Isaka Šabanovića na centralnom gradskom trgu, pošto je opština ta koja nam je pomogla dosta oko logistike i uključili se, pravimo zajednički spektakl za zadnju noć. Odlično, to je samo još jedan podatak više da svi koji su ovde prisutni da ostanu i to zadnje veče. Znaš šta sam htio još da te pitam, da li će biti neka podrška servisa, nekog servisera ili tako nešto, da li ima to? Da, naravno imamo pit stop, kao jedan će biti šator gdje ćemo imati montažerku, imat ćemo osnovni alat, tako da za neke osnovne radove možemo da pomognemo i da se pobrinemo. Biće kupanja, a? Biće naravno kupanja, voda je sjajna. Dobro. Ništa, kad prvi gosti pristižu, znaš li? Pa, vjerujem ili ne, prvi gosti pristižu sa Bosna Reli, oni dođu za vikend, negdje u nedelju. Mi u ponedjeljak... Znači već tamo, da kažem 20. su već tu. Da, mi 21. montiramo kamp, 22. očekujem da ste tu svi do nekih 5 sati. Nemoj da stražimo, da. Znači, ko hoće ranije da dođe, znači može dođe slobodno petak, već da iskoristi vikend pre vožnje, da uživa, ima u čemu. Tu je plaža, tu je jezero, tu su prelepi pogledi, tu su prelepe destinacije u okolini Plužina, tu je etno selo u kojem smo bili, tako da definitivno ima šta ta 3 dana se radi, nakon toga pun gas. Bukvalno, znači mogu da uživaju i bez nas, tako da ćemo samo da im smetamo, kada već biće mrzimo vas, idi. Ko dođe s porodicom, znači ima, kao što vidite, za naših leđa za decu, znači uživanje, ima CF Moto, taj deo koji će biti posvećen deci, tako puno zabave nas čeka. Bukvalno. Odlično. Đorđe, hvala ti puno. Družimo se brzo. Da, vidimo se 22. I evo, završili smo današnju vožnju, današnje druženje, vratili smo se do kampa gde će biti i ceo taj događaj, znači odakle će se kretati na vožnju, gde će biti radionice, da će biti deo za decu, tako da ne zaboravite da lajkujete ovaj video, zapratite naš YouTube kanal, ali i da se prijavite za CF Moto ADV Summit koji se održava u Plužinama, Crna Gora od 22. do 27. jula. Gledamo se!